जो तूफ़ानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद आमिरा। नाजरीन, इस वक्त हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने चंद दिन पहले वादी कश्मीर का नाम रोशन किया है। मेरा मुराद है जावेद अहमद टाक साहब, जिन्हें दिल्ली में पद्म श्री आज़ाद से नवाजा गया है। नाजरीन, मैं आपको बताते चलूँ, 1997 ईस्वी में जावेद अहमद टाक साहब एक हादसे के शिकार हो चुके हैं और इसका स्पाइनल कार्ड बेकार हो चुका है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इन मुश्किलात के बावजूद इसने वो काम करके दिखाया है कि भारतीय हुकूमत मजबूर हुई इन्हें एजाज़ से नवाजने के लिए। मैं आपको ये बात भी बता दूं, फ़न, लिटरेचर, अदब, खिदमत आमा में जो लोग बेहतरीन कारकर्दगी करते हैं उन्हें भारतीय हुकूमत पद्म श्री आज़ाद से नवाजते हैं। जावेद साहब, आपको हमारी चैनल कश्मीर क्राउन में खैर मकदम है। शुक्रिया सर, शुक्रिया आमिर भाई, आपने हमें याद किया, आप हमारे पास आए तो बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहते हो, इस अचीवमेंट को आप किस नज़र से देख रहे हो? अचीवमेंट एक इंसान अकेले नहीं कर सकता है। अचीवमेंट जब करनी होती है तो पूरे समाज को अपने साथ ले जाना ज़रूरी होता है। तो जो अचीवमेंट मैंने आज हासिल की, ये मैंने इसलिए हासिल की कि एक डिसेबिलिटी सेक्टर के साथ मैंने अपना काम शुरू किया। और डिसेबिलिटी सेक्टर में एक नेगलेक्शन बहुत ज़्यादा है, एक्सेप्टेंस कम है। लोग अपने ही बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं एज ए डिसेबल्ड पर्सन। तो उनको लगता है कि शायद हम पे बोझ है, शायद हम पे कुछ जुल्म ज़्यादती हुई है, ये बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ। तो उसी नज़रिए से जो मैंने आज से 20 साल एक काम स्टार्ट किया, वो बच्चों को पढ़ाना जिन बच्चों की माजूरियत है। इस माजूरियत के लिए हमने एक स्कूल खोला जिसका नाम है ज़िवाबा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और उस स्कूल में हमने यही मुद्दा रखा कि हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, वो ट्रेनिंग देंगे या वो एक्टिविटीज़ जो हमें रूटीनली ज़रूरत है दुनिया बसाने के लिए, चाहे वो अपनी सेहत सफाई का ख्याल हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो बाहर लोगों के साथ इंटरेक्शन हो, तो वही चीज़ें हमने उनको सिखाई। और माशाअल्लाह जिन बच्चों के साथ मैंने काम किया उन्होंने ही रिटर्न में मुझे वो चीज़ें सिखाई जो मुझे शायद ज़िंदगी में पता ही नहीं होती। चूँकि मैंने माजूरियत करीब से देखी, जब आपने खुद ही बताया कि 1997 में मेरे कमर में गोली लगी तो मैं व्हील चेयर पर आ गया और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। और मैंने ये सोचना शुरू किया कि आया बाकी माजूर लोगों की क्या प्रॉब्लम्स होंगी, उनके चैलेंजेस कितने होंगे। तो उन्हीं चीज़ों पर जब मैंने गौर किया तो मुझे ये ख्याल आया कि मैं इस माजूरी के सेक्टर के साथ काम करूँ। तो मैंने स्टार्ट किया उन्हीं चीज़ों से जो मुझे खुद मतलब लगते थे कि बहुत चैलेंजेस हैं। तो एजुकेशन को मैं समझता हूँ एक वो सामान है जो हर एक बंदे को, हर एक इंसान को एम्पावर करता है। हम एजुकेट जब जानवरों को कर सकते हैं, जब हम तोते को बोली बोल सकते हैं, कुत्ते को 1 2 3 4 याद कर सकते हैं, तो हम मासूर बच्चे को क्यों नहीं एक डेवलपमेंटल फेज़ में ले सकते हैं। तो इसी गोल को मैंने चुना और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इसमें कामयाब हुआ। आज बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 10th का एग्ज़ाम पास किया, 12th का एग्ज़ाम पास किया, जो स्कूल से ड्रॉप आउट किया क्योंकि कभी टीचर्स ने कहा कि हम नहीं पढ़ा सकते हैं, कभी स्कूल ने बोला कि हमारे पास ऐसे सामान नहीं है। तो वही मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें अब रेप्लिकेट हो और गवर्नमेंट सेक्टर पे ये काम स्टार्ट हो और इन बच्चों को पजीराई हासिल हो और ये बच्चे आगे चले जाएं। और हमारा जो नारा है 100% पढ़ाई, 100% लिटरेसी, तो वो तभी पूरी हो सकती है जब हर कोई माजूर बच्चा भी पढ़े। जावेद साहब, उन लोगों के लिए कोई मैसेज जो जिस्मानी तौर पर ठीक होते हैं बल्कि नाउम्मीद रहते हैं, अल्लाह से शिकवे करने लगते हैं, उन लोगों के लिए कोई ख़ास मैसेज? अल्लाह ताला ने हमें इस कलरफुल दुनिया में, जो रंगीन दुनिया है, हमें भेजा है। सिर्फ खोज करने की ज़रूरत है। हमारे लिए हर कोई चीज़ अवेलेबल है। कसरत से, मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से हमें उन चीज़ों को ढूंढना है। आया हम कहाँ फिट होते हैं? सबसे पहला होता है कि हम अपने अंदरून में जाके कि हमारे पास कौन सी एबिलिटी है।
اسی ایبلٹی کو ہم استعمال کر کے ہم کچھ بھی کام کر سکتے ہیں. دنیا اتنا چھوٹا نہیں ہے, دنیا میں بہت سارے کام ہیں, بہت سارے اچھی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, جن کے سہارے ہم عزت کو اپنے پاس لے آ سکتے ہیں. عزت ہمارے پاس ایسے نہیں آتی ہے, وقار ہمارے پاس ایسے نہیں آتا ہے. صرف ہمارے پاس جو حوصلہ ہے, ہمت ہے, جو ہمارے اندر کا جو انسان ہے وہ جگنا چاہیے. جیسے جس ٹائم میری معذورت ہوئی, میرے پاس ایک ہی ہتھیار تھا, میرے پاس وہ تھا پڑھائی. میں نے پڑھا تھا تو میں نے اس پڑھائی کو سمجھا کہ میں دوسروں تک پہنچا دوں. تو ایک دن تو یہ دنیا چھوڑنی ہے, ہمیں تو اس دنیا سے چل بسنا ہی ہے. تو جو میں نے پڑھائی حاصل کی, میں نے وہ دوسرے بچوں تک پڑھائی جو انافرڈ نہیں کر پاتے تھے ایجوکیشن کو. اس کے بعد میں نے معذورت کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ معذور بچوں کی پڑھائی میں اسٹارٹ کروں. تو اس لیے نا امیدی کفر ہے, نا امیدی شیطان کا کام ہے, نا امیدی کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں. ایوری تھنگ از پاسبل. ہمیں یقیناً ایمانداری, لگن, محنت کے ساتھ آگے جانا چاہیے. اپنی جتنے بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں ان کو برائے کار لانا چاہیے, ان کو زمینی سطح پہ لاگو کرنا چاہیے, تو ہم دنیا میں خوش رہیں گے اور دوسروں کو بھی خوشحال رکھیں گے. جی جاوید صاحب, جب آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, حادثہ پیش آیا, یقیناً آپ کی ہمت بہت کم ہو چکی ہوگی تھی. بالکل. اس وقت آپ کو کس نے سہارا دیا پھر؟ ہمت تو ٹوٹتی ہے جب انسان بازوں سے کمزور ہو جاتا ہے, چلنے سے قاصر رہتا ہے, واش روم نہیں پہنچ سکتا ہے, کسی اپنی پرائیویسی بریک ہو جاتی ہے, ڈسیبلٹی ہے, ڈپینڈنس ہے, تو انسان مایوس تو ہوتا ہی ہے. لیکن میری ماں, میرے بھائی, میرے انکل, میرے بہنیں, میرے باپ, فیملی نے مجھے کافی سپورٹ دیا. میرے انکل نے مجھے اتنا سپورٹ دیا کہ وہ اس نے مجھے ایز اے نرس کام دے دی. تو ایک وقت ایسا آیا کہ میں اس لائق بنا کہ میں نے ویل چیئر یوز کی, میں نے ٹیبل ورک کیا, میں نے بچوں کو پڑھانا اسٹارٹ کیا, اور میری زندگی. جاوید صاحب بہت بہت شکریہ اور مبارکباد آپ کو. یہ تھے جاوید احمد طاق صاحب, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. یہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. دیکھتے رہے کشمیر کراؤڈ. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان. ضلع بارہمولہ کی عوام کے لیے خوشخبری. اسٹوڈیو ککس کی جانب سے آپ کا استقبال ہے. قصبہ بارہمولہ کے تحریکی شہر میں ہم لائے ہیں لاجواب, دیرپا مضبوط لیٹسٹ فٹ ویئر اور فیشنیبل گارمنٹس, جن میں پیوما, ایڈیڈاس, ریباک, ڈیکیتھلون کے علاوہ فرسٹ کاپی 7A کوالٹی شوز کے ساتھ ساتھ آپ کے من پسند, خوبصورت اور دل کو چھونے والے برانڈیڈ آئٹمز خریدنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں. ہم ہیں آپ کے منتظر. ہمارا پتہ ہے بن علی کمپلیکس, اپوزٹ مسجد رشاد, بارہمولہ. مزید معلومات کے لیے ڈائل کریں 6005-149-109. جموں کشمیر کا نمبر 1 اسکول جی ڈی گوئنکا اب آپ کے شہر بارہمولہ میں. یہ اسکول آپ کے بچوں کا مستقبل ہے. آئیے اپنے بچوں کا فیوچر روشن کرنے کے لیے جی ڈی گوئنکا بارہمولہ میں تشریف لائے. I hope you all enjoyed the wonderful journey and a campus tour with GD Goenka. I am happy to be a part of GD Goenka Public School Baramulla. I welcome you all to be the part of this family. ایڈمیشن کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں 1800889080.